Ya, mari dagei si benaken kebaktin ibas minggu enda emekap minggu etika kerja. Ope denga kita kubas nehken ngalauken kata di bata, mari lebih rende kita nomor 340 alu. Genduari mari raduras kita bertoto. Tuhan di bata Bapa kami, siringan ibas kini Rajan surga. Tuhan di bata Bapa si kuasa dengan mulia, ngatakan bujur kami kuadap ada pendu, arah pertoton kami ibas minggu enda Tuhan. Ija ibas kuasa ras kelengatendu, bekas pengarak-ngarak ras kekelengendu man kami kerina anak-anak du. Ibas minggu enda pe kami kerina lit ibas mejuah-juah. Janah tetap dengar ibrekan kam kesempatan man kami ras isi jabu kami. Lako pulung kundul ras-ras, lako rende muji gelarndu bagai pe ngoge katandu erpalaskan pustakandu si badia. Tuhan kentisik nari pe ate kami ngelaken kata Tuhan nandangi krina perpulungandu silit ibas runggun kami enda silit ibas waluh sektor makuah hatendu o Tuhan di bata kam tetap si masu-masu krina ngawan perpulungandu berikan kesehatan kepentaran ibas kami kentisik nari ngalauken kata Tuhan. Bujur Bapa, kamka tetap si masu-masu kemahendu,
ibas siang ngelaken katandu pe, gelah alu bage katandu, banci ipeseh alu mahuli ku tengah-tengah ngawani perpulungan Tuhan. Janah katandue banci jadi tangkas arkiteken kuasa Tuhan. Ngerana kam Tuhan, kami pe krina perpulungan du, go sikap begiken katandu. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan ras juru selamat kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu. Amin. Genduari mari dage raduras sibuka pustaka si Badianta, si jadi bagin pengogen si pemena, ibas minggu enda, emekap ibas kitab pengerana padan sindekah 5 ayat 10 se-20. Ijenda mari raduras si perdiateiken kerina pustaka si Badianta, ijenda yogeken kami secara tunggal manbanta kerina. Pengerana 5 ayat 10 sekubas ayat 20 nina bagenda. Emaka kuteh maka lalit terulin manbanta, sekatan minum dengan manken ulih pendahin, dengan ngenanami ulih talatih kidekah geluh taha si gendek si ibreken di bata man banta. Ema si kerajangan ta, adi sekala ngaloken kebayakan dengan erta ibas di bata nari, jana ibreina ia ngenanami kebayakan nae, harus ia ngatakan bujur, jana ermeriah ukur ngenanami ulih nalatih. Epe pemere di bata kape. Di bata sindemi pusuhna alu keriahan, gelah aula aru atena ngukur kenca karena uga gendekna geluh enda. Endam pengogenta si pemena, genduari seh kita kubas pengogen kata di bata, si jadi bahan renungan hotbahta, mekap ibuat ibas perbahanan rasul-rasul 10:6 ayat 10 sada, si ogeken seh kubas ayat 10:5. Nina bagenda. Lydia siringan ipilipi te man Yesus. Jenari erlayar kami i Troas nari ku pulau Samotrake. Pepagina terus kami ku Neapolis. I Neapolis nari erdalin kami ku Filipi, emakuta i daerah si pemena i Makedoni. Penduduk kuta ema warga negara Roma. Ibas kota ema kami ringan piga-piga wari dekahna. Asum wari sahabat kalak Jahudi, lawas kami kudarat kuta ku tepi lau. Sebab yakap kami maka lid ije ingan ertoto kalak Jahudi. Kenca kami kundul ngerana kapi mandi beru si pulung ije. Sekalak ibas diberu gelarna Lydia, ia itia tiranari. Janah dahinna erbinaga uwis si maherga, ungu rupana. Ia kalak Junani si ersembah mandi bata, italangi Tuhan ukurna, emaka tutus kelateina begikan kai si ikatakan Paulus. Ia ipridikan traskrina isi jabuna. Jenari iundangna kami ku rumahna nina, adi yakapdu maka aku tuhu-tuhu nggote man Tuhan, marilah kusilang ku rumahku. Ipindo kenakel gelah kami kesilang ku rumahna. Terjengjenda karena pengogenta kata di bata siseh man banta ibaswari si sendah. Mejuah-juah lebih man banta krina. Senina rasturang kekelengan ibas Tuhanta Yesus Kristus. Salam sehat. Te aku makar kitaiken perkuah ate Tuhan simbelin. Kita krina ibas paksa enda, lid ibas kadan mejuah-juah. Janah tetap dengar ibreken di bata man banta gegeh kengasupen. Ibas ndalani kegeluhan wari lepas wari. Senina rasturang kekelengan ibas Tuhanta Yesus Kristus. Keriahanta tetap ngelit ibas keleng ate di bata.
Ibas kita bengket kubas minggu indah. Amin pe kita la pedempak ayo. Tapi bagi Nina pustaka si badia, ija dua seh telu kalak pulung ibas gelar Tuhan, Tuhan re ku tengah-tengah ta. Maka tetap kita meriah ukur te kita. Amin ijapa pe kita pulung. Paksenda i rumah masing-masing, raskrina keluarga te kita maka Tuhan hadir ku tengah-tengah ibadah ta. Selamat wari minggu manbanta krina. Senina rasturang kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Temanta ibas minggu enda mekap erdahin ras ersembah. Erdahin ras ersembah. Megati ninta maka siakap labolid hubungan karena erdahin ras ersembah. Megati ninta dekam ya adi erdahin ya erdahin. Adi encarikin kita ya encari. Adi kita ersembah ya ersembah. Bagaimana ninta megati. Megati bas kegeluhenta erdahin ras ersembahe si pisahkan. Maka engkai maka bagenin kami megati kita ibas kegeluhenta dekam adi enggo kencang kita iperhadapkan kubas erdahin labu cukup pituari kita incari ya lah cukup ya labias nemwari kita erdahin lupa kita maka sadawari waktu ersembah man Tuhan sadawari waktu ersembah nina Tuhan wari si pepitukan wari pengadi-ngadin si engkau ipasu-pasu Tuhan di bata jadi wari si badia man banta. Senina rasturang bahkan megati pe ersembah siakap labo hal si penting ke. Si labo lid hubungan naras erdahin. Sebab ninta adina ersembah itu urusan rohani. Sebab erdahin meperintah senina rasturang. Jadi pemahaman karena ersembah ras erdahin lalit hubungan na enda pemahaman entah pe pemikiran si keliru. Sebab engkai maka ikatakan kami bagi erdahin meka perintah ras erdahin bagin ibas ersembah entah pe erdahin bagin ibas ibadah. Senina rasturang kekelengan 2 Tesalonika 3 ayat 10. Ijenda ikatakan maka kalak si langgit erdahin ola breman. Kalak si langgit erdahin ola breman. Berarti pustaka si badia Tuhan di bata bagepe Rasul Paulus ibas 2 Tesalonika 3 ayat 10 henda tuhu-tuhu ngajuk gelah namin manusia banci erdahin. Artinya kita ituntut gelah tetap erdahin ras oula malas-malas erdahin. Tapi sebaliknya tutus mejingkat. Senina rasturang kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Bagi si idah sendiri kalak si mejingkat erdahin bagepe kalak si sangana erdahin si pakai Tuhan Yesus jadi murid-muridna ibas pekan anggurna. Uga latar belakang Yesus di lau ajar-ajar mekap tupung ajar-ajar erdahin. Senina rasturang kekelengan ibas Tuhan ta ingatlah hal si penting pemahaman kalak Kristen karena erdahin si tuhuna labohannya terjeng ya daramisen erdahin kita gelandatkan serpi erdahin labohannya terjeng gelah kita banciman erdahin kita labohannya terjeng darami keperluan geluhta entah pe pepulung harta, entah pe pepulung kini bayaken.
Tapi pemahaman kalau Kristen karena erdahin emekap kita erdahin guna mempermuliakan Tuhan di batanta. Sebab ia ngesimrei kendahin mula-mula nanari. Ibas kitab Kejadian si idah makana kai pedah di bata manusia si pemena mekap ibas Kejadian sada ayat 20 ertuahlah ras seterusna demilah talukan kuasai krina nurung perik-perik bagai pekrina rubia-rubia arasi enda peseteh maka situhuna manusia idilo erdahin kita idilo labo berarti kita lah idilo ersembah man Tuhan seni naras turang guna mempermuliakan Tuhan di bata kita idilo labo hanya erdahin labo hanya ertoto tapi kita erdahin bagai pe ertoto bagai pe ersembah ku Tuhan simrei kendahine seni naras turang kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus ibas paksa enda rikutkan bahan renungan ta ya ateta tuntutan si pertama kel gelah seimbang min erdahin ras ersembah ras erdahin rikutkan pendahinta propesinta si tep-tep wari bagepe ya kita tetap ngasup ngatakan bujur ke Tuhan arah kita ersembah manbana sebab te kita di batas si masu-masu dahinta seh maka kita banci erdahin malam ateta ras erguna ulih pendahinta senina turang kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus Paulus ia sekala rasul jadi Paulus dahinna rasul mekap nehken ras pembarken berita simriah ia idilo Tuhan khusus untuk dahine janah pe Paulus itandai sebagai rasul si tutus lalit kebiarna lah ia pernah hitung-hitungan karena untung rugi ibas ia dahikan dahin pembarkan berita simriah bahkan ia pang ngenanami kinisrahan simberat gelahken dahin si enggo ia lo kena banci idalan kena alu mahuli janah berita simriah banci ipembarkan ku belang-belang dunia indah. Bagim seni naras turang kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus rikut bahan renungan ta ibas wari si sendah perbahanan Rasul 16 ayat 10 sada seh kubas ayat 10:5 gondai si oge enda nuriken mekap pendahin pelayanan Rasul Paulus ku Makedonia secara khusus i Filipi Paulus ku daerah Makedonia enda situhuna erkiteiken pengenehanan manbana lang situhuna labo ku Makedonia Athena labo Athena ku Filipi tapi erkiteiken lid pengenehanan si manbana nina ibas ayat siwa marilah ku Makedoni sampati kami janah Paulus te maka pendilo Tuhan di bata nandangi ia ibas ia dahikan dahinna senina rasturang prikopta sekalienda nurikan kenca Paulus seh i Makedoni secara khusus daerah tujunna ku Filipi hal si pertama kel sini idahina mekap ingan ersembah ingan ertoto erkiteken ibas daerah Filipi lalit ingan ertoto mankala sirkini teken man Tuhan Yesus si te man dibata ndai pe ijenda go ituriken maka penduduk Filipi mekap kala Romawi ya bagi kita sendiri
Kalau Romawi enda lah ngabote mandi bata. Tapi kujem Paulus isuruh Tuhan. Engkai kepeiken lid ije sekalak. Ya, dai iturikan ibas pustaka Sibadia, ya. Kenca Paulus ibas wari sabat sekukuta ibas wari sabat lawas ia kudarat kuta sebab ije lid ingan ertoto. Ingan ersembah man kalak Jahudi di luar kota Filipi. Jem biasana kala ersembah ku Tuhan. Maka kenca Paulus sehkujei ras temanna ijei ia nehken sada pengajaran karena kata dibata. Enterem pulung ijei diberu janah begiken kata kai kata dibatas nisehken Paulus. Di antara diberu si pulungei lid sekala gelarna Lydia. Ibas ayat 14. Sekala ibas diberu si pulungei gelarna Lydia. Ia i tiatiranari janah dahinna erbinaga uwis si maherga. Lahannya erbinaga. Tapi ia pe sekala pengusaha, ya, pengusaha uwis si maherga ungu rupana, endam dahin si Lydia enda. Jana ituriken pe, maka Lydia enda ia kala si sukses ibas dahinna. Si par pasu-pasu ibreken Tuhan manbana ibas ia dahiken dahinna. Tuhu ia sekala diberu si bayak. Senina resturang si luar biasa si idah. Ia labo kalak Jahudi, tapi ia kalak Junani, tapi te ia mandibata. Endam si luar biasa si idah. Tentu adina kita tading ibasada daerah, lalit ijei ingan ertoto, lalit ijei ingan ersembah, lingkungan tape lingkungan kalak silabote mandibata, tentu enda jadi tantangan. Tapi kai si idah ijenda, Lydia ia sekala pengusaha si sukses non Jahudi, ia kalak Junani, tapi tekel ia mandibata. Enda ia ibas ada sisi. Maka jumpa ia ras Paulus ibas ingan ertoto ideng keh kena karena kata dibata. Dai si perdiateken ibas prikop enda italangi Tuhan ukurna. Italangi Tuhan ukurna maka tutus kelatena megiken kai si katakan Paulus. Jadi pengajaran sinisehken Rasul Paulus karena kata dibata, karena berita si meriah, karena Yesus Kristus tangkas kel kupusuhna janah te ia nandangi Yesus janah yalokenna Yesus jadi juru selamatna. Ibas kini tekena kai si terjadi ia mindo gelah ia ipridiken ras isi jabuna. Kehadiran Rasul Paulus ibas nehken kata dibata erbahan Lydia enda ertambah-tambah kini tekena man Tuhan ibas Yesus Kristus si jadi Tuhan ras juru selamatna. Senina ras turang si peduaken karena Lydia ia lahannya pengusaha sukses. Bagi lahannya kalak bayak. Tapi rikutkan Amsal 3 ayat siwah nina, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Endam sini lakukan Lydia. Lydia makaikan kebayakenna, makaikan hartana, makaikan pumasu-masun Tuhan, ibas ulih usahana, ulih pendahinna
mekap nehken keklengen man kalak si deban. Jadi tangkas si idah maka Lydia enda kalakna melumbar mere. Lid biak ibas dirina metemue. Metemue kalakna. Makana kaini naman Paulus. Adi iakap ndu maka aku tuhu-tuhu ngotu man Tuhan, marilah kesilang kam ke rumahku. Meriah ukurna. Ngalau-ngalau Paulus Rasilas ku rumahna, menjamu Paulus Rasilas ku rumahna, kesilang. Meriah kelukurna, gelah inanami Paulus Rasilas ulih pemeretuhan simbelin ku tengah-tengah kegeluhan jabuna. Endam si idah karena Lydia kepeken ketika Paulus ngalaukan pengenahanan bagi si engkau dai si katakan, maka nina marilah ku Makedoni sampati kami. Enda kepeken karena sekala diberu mekap Lydia muas kelia nandangi kata dibata. Seni naras turang kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Bagendam si idah turi-turin karena Lydia si jadi bahan renungan ta ibas warisi sendah. Jadi Paulus ku Filipi daerah Makedoni enda punya alasan besar si Tuhona. Erkiteken Lydia ndai muas melehe ia nandangi kata dibata. Lakapna puas ertau-tau ersembah saja ku Tuhan. Tetapi ngalau ken kata dibata si jadi kerincuhan na gedang-gedang kegeluhan na. Seni naras turang arah kisah Lydia enda lid piga-piga tangkas man banta si jadi renungan ta. Mekap si pemena ulih pendahin erbahanca Lydia jadi kalak bayak. Ulih pendahin meraikan untung si luar biasa manbana. Keberhasilan secara materi tuhu-tuhu erbahanca ia jadi sekala diberusi istimewa, sekala diberusi berbeda di antara diberusi deban. Kalak Yahudi bagepe non Yahudi. Seni naras turang si peduakan. Arah kebayakan kesuksesan bagepe pemerai dibatasi istimewa arah usaha la erbahanca Lydia meganjang ukur. Tetapi ia kalak menghuli. Amin pei bagai laya puas terjengse laya puas. Maka ketedehan Athena ersembah mandibata. Alu menghuli si jadi surah-surana si utama kel muasia nandangi kata Tuhan. Maka kencayai predikan lah ia pribadi ngencamindoi predikan tapi ikut ras isi jabuna malam kelatena. Endam si idah tutus ia ersembah jenari tuhu-tuhu icidah kena keriahanna ibas mindo Paulus Rasilas gelahna reh ku rumahna. Seni naras turang kenca siei rumahna ipakaikan Lydia ingan pulung. Setiap waris sabat kerina anak-anak Tuhan si tekman Tuhan Yesus i Filipi. Sebelum ibahan perpulungan ingan ertoto di luar Filipi sebab lalit ingan tapi kenca kehadiran Paulus Rasilas reh ku rumahna Lydia bersedia makaikan rumahna ingan pulung kalak sirkinitaken ibas suari sabat. Jenari si peduakan kebayakan kesuksesan si idatna
Ya, erbahanca ia bermurah hati. Dem perkuah bas ia. Kini bayakan erbahanca turah atena mekuah. Erbahanca ia melumbar mere. Git nampati kalak silit ibas kesusahan. Jadi melala penampat singgo isehken Lydia man kalak si deban. Seh maka kalak si deban tersampat. Jadi sada keunikan silit ibas Lydia mekap ketika hartana banci ipakaikan erguna man kalak si debane erbahanca keriahan ukur si luar biasa man bana ikatakan ibadah entah pe ersembah persembahan si merim kape sin lakukan Lydia. Jadi senina rasturang kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus Paulus dahinna mekap rasul. Di samping rasul Paulus pe nambahi dahinna erbahan tenda lako nambahi kini butuhan kegeluhanna. Tutus satena erberita simriah. Lydia dahinna mekap erbinaga. Ia jadi sekala pengusaha si sukses, pengusaha wis si meherga. Jadi Paulus ras Lydia sama-sama tutus erdahin ras ertanggung jawab. Amin pebeda pendahinna, tapi pendahine baba ulih kriahan man kalak si deban sini igecapkan Paulus. Lydia mereken penampat man Paulus, arah kehadiran Paulus ibas pendahin Paulus, Lydia nandai Yesus Kristus. Senina rasturang kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Adi si perdiataikan tole pe ibas prikopta sekali enda ersembah man di bata lid dua hal. Mekap baik secara formal lebih si pertama. Gua kiningan formale ersembah ku gereja me bage ertau-tau bagikan kata di bata ya ibas wari minggu. Indah hal si biasa silakukan secara formal. Krina kalak sirkini teken man Tuhan ngelakukan sienda. Endam salah sada ketutusan ta ersembah man Tuhan. Jenari si peduakan mekap ersembah alunehken persembahan singgeloh aireh na ibas ukur nari. Tridah aras perbahanan. Buktina kita nggak ersembah ku Tuhan, lahannya cukup reh kita ku gereja, ertoto perpulungan rasidebanna secara formal rikutkan aturan gereja, tapi pe ersembah henda banci silakoken mekap bagi kata tandai nampati. Endam sini lakukan Lydia. Kini litena kebayakenna lahannya ipakai kena guna dirina, tapi icidah kena ia kalak sembah ibas nehken nampati bagai pe metemuai entah pe melumbar mere man kalak si depan. Senina rasturang enda bukti kenca maka na erdahin ras ersembah enda labanci ipisahkan. Me bage labanci terpisahkan. Lo banci ninta yardahin. Adin geluh dengar kita bas dunia enda erdahin kin. Bagi iya lahan labanci bagi ninta. Sebab te kita dahin aireh na ibas Tuhan nari janah pasu-pasu Tuhan dahinta kita datkan rezeki istirah na ibas Tuhan di bata nari. Senina rasturang tentu berbagai-bagai pendahinta krina me bage lideba kita percuma, perbinaga, wira swasta, guru, bagai pe bisnis, medis, supir, cleaning service, pemulung, rasidebanna dan lain-lain, peternak, rasidebanna krina dahin si ibreken di bata, enda dahin si itetapkan di bata man banta. Berbagai-bagai enda ya adi lebih-lebih Tuhan lalit si ganjang teru kene lalit lebih-lebih Tuhan dahin krina dahin menghuli pemere di bata menghuli man banta rikutkan
surah-surah Tuhan me bagi jana kita grina persuruhan di bata arah dahinta bancing ka iukur kendekam adi grina kita jadi guru senari makeup dusir minaga me bagi krina kita saling membutuhkan sadaras di banna makana adi Nina Johannes Calvin bagindaka man krina jelma itetapkan di bata pendahinna skala-skala gelah jelma tutus setia ras bertanggung jawab enda Johannes Calvin ngatakan sa ikatakenna maka kepeiken dahinta si genduari mekap dahin si itetapkan di bata man banta si pelain lainnya maka Nina harus kita tutus ya harus kita setia ras harus kita bertanggung jawab nandangi dahin sebab dahinta mekap pendilo Tuhan man banta maka ibas kita dahin si pindo gegah man Tuhan adi iya kap du ulu ya sumber pendahine man banta simbrei kendahine ya gegah ta labolit ibas dahi kendahinta tapi gegah ta lit ibas Tuhan di bata ia simbraikan gegah man banta di bata simbraikan kepentaran man banta guna dahi kendahine maka erdahin kita ertotoka kita ersembahka kita man Tuhan ngatakan bujur alu bagai di bata mereka ulih ibas pendahinta ninandai ibas pengerana 5 ayat 10 siwah si jadi pengogenta ibas minggu dan nina jelas kal arah ulih pendahin kita banciman banci kita minum banci kita ngenanami ulih latih ta kidekah geluh sebab mekap si kerajaan ta adi sekalak kita ngalukan kebayakan dengan erta ibas di bata nari jana ibrei kena kita ngenana misa kebayakan harus kita ngatakan bujur mandi bata alu meriah ukur ya sejadi bagem adina ogenta tangkas kel ituri kena ibas paksein daman banta gelah namin arah pemerei di bata kita bancing geluh kita bisa menjadi berkat untuk orang lain ya arah pemerei di bata kita banci erbahan sesuatu yang baik dan terbaik buat orang lain endam surah-surah Tuhan arah kitab pengerana 5 ayat 10 siwa sebab eikin si kerajaan ta tolepe itori kendai ijenda i sakait kena ras kegeluhan ya geluhenda genda ngenca jadi waktu ya ibrekan di bata man banta kesempatan ngasup erdahin ibrekan di bata man banta kesempatan ngasup ngatakan bujur sembah lakokan lahe krina alu muhuli gelah alu bagai mal mateta sebab waktu kesempatan guna erdahin ras ersembah labo pagi gelgel jadi di waktu kesempatan erdahin ersembah si pakaikanlah alu mahuli alu tap ngatakan bujur ku Tuhan di bata tridah arah perbahanan kegeluhenta bagi kai sinii sidah ibas berenungenta karena lidiandai ibas yandahi kendahinna ipasu-pasu Tuhan pendahinna sukses ia baya ia la inikmatina sendiri tapi dia bisa hidup berbagi dengan orang lain salah sada bukti Lydia ersembah jauh sebelum ia jumpa Ras Paulus kenca jumpa ya Ras Paulus ertambah-tambah keriahna sebab goyalo kena Yesus jadi juru selamatna jadi senina ras turang ibas warisi sendah KIP bentuk dahinta profesinta usahanta ya menjingkatlah kita erdahin bagi nina invokasyon tandai mekap nina adi dekahan kam medem musil mekam kalak menjingkat cukup menakanna jadi kalak si menjingkat dahikan dahin si inggoy bereken di bata man bana ia ipasu-pasu Tuhan arah pemasu-masun kita banci ndatkan keriahan ras kini ulin ku tengah-tengah jabunta senina ras turang temanta sekali inda erdahin ras ersembah inda harus seimbang labu banci simpeti sajar dahin
Jenarilah kita ertoto, lah kita sembah ku Tuhan. Bagi kape sebaliknya, laboka kita banci ertoto sembah saja tiap hari tanpa erdahin. Hepe labu kapas, tetapi erdahin mencingkat. Jenari ingat, tetap kita ertoto ngatakan bucur arah kita sembah ku Tuhan. Terpuji gelar Tuhan, arah kata dibata siseh man banta ibas wari si sendah, Tuhan si masu-masu kita, ibas kita nggo ngalokan katana. Amin. Ertoto kita. Tuhan dibata Bapa kami seringan ibas surga, bujur ikatakan kami man bandu. Ibas minggu si badia enda Tuhan, ibas minggu etika kerja enda, kami nggo ngalokan katandu, sirna ibas kemahan dunari. Pasu-pasu kam katandu sing enggo ilaken krina ku tengah-tengah ngawan perpulungan du Bapa. Kam simbreiken kepentaran nandangi krina anak-anak du. Gelah katandu enda banci ia loken dengan ipakeikan. Ibas kegeluhan, terlebih-lebih ibas kami krina dahiken si enggo ia loken kami idur Tuhan di batanari. Janah kami tetap ngatakan bujur, sebab Tuhan si masu-masu pendahin. Erpalaskan si kami harus tetap bersembah dengan ertoto man bandu si madadahin Endam pertoton kami Bapa, ibas gelar Yesus Kristus kami ngatakan bujur man bandu. Amin. Genduari marika kita rende nomor 340 telu, sindaikan ayat sadaras ayat telu. Sanga kita rendai, mari sisahkan persembahan pengatakan bujurta. Pasu-pasu bas Tuhan nari, ngejapkan kami tetap wari. Bas paksa-paksa geluh kami, kamekak tetap singkawali. Pasu-pasu bas Tuhan nari, jadi pergagatan di kami, guna nalani wari-wari. Pasu dage oh Tuhan, persembahan kami anak-Du, labo kaponen nama tunggu, persembahan singko pepulu, ajarin dumit kami tetap ngasup mereman Tuhan. Alokan mindage oh Tuhan, persembahan kami anak-Du, laboban belu kami Tuhan, lako mereku ada pendu, pakaikan mindage oh Tuhan, persembahan kami anak-Du, guna pebelangkan katadu, nangdangi krina tina pandu. Pasu-pasu dage oh Tuhan, persembahan kami anak-Du, labo kapenen nama tunggu, persembahan singgo pepulu, ajari dumin kami galamin, tetap ngasup mareman Tuhan. Mari dage raduras kita ertoto karena persembahan ta, jenari kari bengket kita kubas doa syafaat.
ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami seringan ibas kini kerajaan surga. Melala bujur ikatakan kami kuadap-adap pendu Tuhan. Ija ibas kriahan ukur kami ras isi jabu kami warienda. Ngoka ibrendu gegeh kengasupen man kami lakonehken persembahan pengatakan bujur kami kuadap-adap pendu. Pengarapan kami Tuhan pasu-pasu kam, persembahan singgoi pepulung kami enda. Gelarah persembahan enda pe melala keldahin-dahin kini ulin ibas gereja andu banci ilakoken. Bagai kape Tuhan di bata pemerindu si tading ibas kami, pemerindu si tading ibas krina ngawani perpulungan dupe pasu-pasu kam. Gelah arah pemerindu si tading ibas perpulungan dupe. Tuhu-tuhu banci ia erbahan si menghuli ku tengah-tengah jabu. Bagai pe banci geluh si sampat-sampatan. Terpuji gelar Tuhan arah persembahan singgoi pepulung kami ibas paksa enda. Tuhan di bata Bapa kami seringan ibas surga. Ertoto kape kami Tuhan emekap nandangi gereja andu. Silit ibas runggun kami enda puji dadi. Tuhan kam tetap si masu-masu kerina ngawani perpulungan du apai pelar dobah. Silit ibas si waluh sektor. Kam Tuhan simbreikan keriahan. Kam Tuhan simbreikan gegeh. Ibas dalani kegeluhan. Terlebih-lebih ibas masa-masa COVID enda Bapa. Sebab kami kuasa ras kelengatendu tetap nampati dengan klini kami seh maka kami menjuah-juah kerinana. Bagi kape Tuhan karena dahin snidahikan kerina ngawani perpulungan du ipasu-pasundu kam simbreikan ulih pendahin kami gelah arah ulih pendahin snidahikan kami tetap wari rejeki ngasup kami geluhkan kegeluhan kerina ngawani perpulungan Tuhan. Ertoto pe kami Tuhan nandangi kerina serayandu. Pertua diaken pandita ras emeritus. Ipasu-pasu kam ia ras isi jabuna pe. Gelah kerina serayandu pe tetap sehat menjuah-juah. Jenari pe tetap ersada arih. Ibas dahiken dahin pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Tuhan di bata Bapa kami, ertoto pe kami secara khusus Tuhan emekap karena orang tua kami si enggo zaitun, si enggo metua daging ras kulana. Tuhan nyendeskan kami kubastan kekelengendu, kam si masu-masusa, gelah ia pe tetap ndatken gegeh ibas kini tuan nasirna ibas Tuhan di bata nari. Janah tetap ia ngasup ngatakan bujur man Tuhan. Muji gelar ndu si badia, jenari ngasup ia tetap remeriah ukur gedang-gedang kegeluhan nape. Anak-anak kempu nape Tuhan ipasu-pasu kam. Gelah kerina na banci jadi keriahan, nambahi kesehatan kini ulin orang tua kami enda. Tuhan di bata, ertoto kape kami Bapa nandangi kerina anak-anak kami, KAKR, permata pe, tetap ipasu-pasundu kerina anak Tuhan. Gelah kam tetap jadi ulu kepentaran manbana kerina. Gelah tambah warina tambah pentarna ibas situasi keadaan sila bagi ukur kami pe ibas paksa enda. Tuhan di bata ertotoka kami. Emekam nandangi kerina teman-teman kami silit ibas penakitan. Tuhan si kote daging kulana. Pasu-pasu kam ia kerina. Brendu gegeh. Tambar pangan ineman sini panna pe pasu-pasu kam. Gelah bancia sehat arkiteken perkuah hatendo. Mekuah hatendo Bapa. Keberadaan gereja kami pe bas pak sendai serahkan kami kubastan kekelengendu. Ipasu-pasundu pe kerina gelah alu bage Bapa. Malam mate kami tetap cenari tetap erteda hate kami nandangi Tuhan. Ibas kegeluhan kami. Amin pei labanci kami radu pulung di tengah-tengah rumah pertotondu. Lair bahanca kami ngadi ersembah man Tuhan. Sebab di rumah pe bahanci kami ngelakokan ibadah Tuhan. 2
tah telu kalak dia pulung ibas rumah te kami, Tuhan go hadir di tengah-tengah jabu kami. Boy bujur Tuhan endam pertoton kami pe, sada wari enda pe Tuhan, yendeskan kami kegeluhan kami kubastan kekelengendu, gelah nakrina mejuah-juah ngawan di perpulungendu. Endam pertoton kami babusi krina Bapa, alami kam salas dosa kami pe. Bujur Tuhan ibas gelar Yesus Kristus kami ertoto manbandu. Amin. Genduari mari raduraska kita rende nomor 255 sindaikan ayat sada ayat telu ras ayat si pempatkan. Toto kita bagi seniajari Tuhan ibas pertoton Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami seni surga gelarndu ipebadiamin rehmin kini rajandu selah min pratendu ibas donienda bagi ni surga. Berikan min man kami nakan cukup ibas wari si sendah enda alami min salah kami bagi ni alami kami salah kalak kempak kami. Olamini kami ibaba kam kubas percubaan tapi ulangilah kami idur silat nari sebab kamkap simada kini rajan ras kuasa ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Ya, mejuah-juah man banta krina, selamat wari minggu, salam sehat man banta krina, bujur.